लिखा छे भागवत कथा जे कराए, जे बोले, जे सुने अर्थात सबाई श्री कृष्ण कृपा को लाभ करे। এটা কোনো কাহিনী নাই কি কোনো কাহিনীর মতো আমি কথা বলতেছি, এটা কিন্তু সত্য আছে। শ্রীকৃষ্ণ কৃপা তাদের উপরে করবেই করবে। ताई नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराजे मुखे अर्थात जे शौनकादि ऋषि भागवत की महिमा सुने, ये नाना प्रकार से अर्थात अशांति, ताई ये भागवत की महिमा सुने अर्थात तादेर शांति लाभ हुई छे, आनंद प्राप्त हुई छे। ताई कलहित जीव ये भगवान की कथा सुने, ये भागवत कथा सुने, जे कलौ कीरेण भाषितम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। ये श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में जीव का एकमात्र सरलतम उपाय है, अर्थात ये भगवान की कृपा प्राप्त करा जाए। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बोलते, हे शौनकादि ऋषियों, ये भागवत कथा देवताओं के भाग्य में नहीं। एक तो आपकी दया करे सबाई ध्यान दिए सुनबे, अर्थात ये भागवत कथा जेको परिकृते कथा वक्तुम, जे समय गंगा जी तटे आर समयाम संसते सुखे सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुनाए, जे बाबे काने भागवत कथा हुई के और यही भागवत कथा सुखदेव जी महाराज सुनाए। ताई हजार हजार साधु संत ऋषि महात्मा तामे अर्थात परीक्षित जे 7 दिन जीवना से 7 दिन भगवान की कथा सुनते। ताई अर्थात देवता लोग अमृत का कलश लिए और सुखदेव जी महाराज काছে বলছে, এই भागवत कथा আমাদের को पान कराओ, ए परीक्षित को 7 दिन जीवन আছে तारे अमृत पान कराई दो। तबे अनेक कष्ट पाइছে सुखदेव जी। এই भागवत साथे तुलना করতেছে। আজকে আপনাদের সন্তান আছে, আপনার ছেলে আছে, আর কেউ বলে ভাই আমি 50,000 টাকা দিয়ে দেবে, তুমি আমার को ছেলে को দিয়ে দাও। বলে তুমি কি অর্থাৎ টাকা দ্বারা আমার ছেলের সাথে তুলনা করো? कोई আমার ছেলে আর कोई এ টাকা। তাই এখানে সুখদেব জি বলছে कोई भागवत कथा क्वक सदा क्वक कथा लोके क्वक कांच क्वक मणिर महान, ए अमृतमयी भागवत कथा अर्थात मणि के साथ तुम्हारा कांच की तुलना करो। कहाँ मणि और कहाँ कांच, ईश्वर का अमृत और कहाँ ए पिबत भागवतम रसमालय। देवता में अर्थात नाना प्रकारे नाना कथा सुने, बोले जाओ तुम्हारा एक अधिकारी नहीं, तुम्हारा एकांते चले जाओ। देवता लोग बोले हमारा देवता ताई अभिमान আছে, बोले देखे तो ये भागवत कथा सुने की होवे। এই ভাবে कलयुग में भी अनेक जन
যেখানে ভাগবত কথা অনেকজন করায়, হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ আছে, অনেকজন মানুষ হাসে, বলে এটা কি হবে, সব পাগল আছে। আর যে জানে ও माटी को भी प्रणाम करे, बोले भाई धन्य আছে, अर्थात भगवान की कथा হইতেছে, যে পাড়া में হয় তার মঙ্গল। তারপরে যার মাটি আছে ও মাটি ধন্য আছে, যে শুনে অর্থাৎ তার মানব জীবন ধন্য আছে, আর যে জানে না ও তো হাসবে। তাই অর্থাৎ দেবতা লোক भी বলে দেখবেটা কি হবে, 7 दिन পরীক্ষিত কথা শুনছে, যে আপনি এখানে শুনবে, আর 7 दिन কথা শুনে পরীক্ষিত ভগবান के धाम चले गए। बोलो राधे राधे। এত প্রভাব আছে ভাগবত কথা। তারপরে তো দেবতা লোক যা দেখছে, ब्रह्मा जी के चरणों में आश्रय निलो, और ब्रह्मा जी को सब कुछ जनाई दिलो, और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में तराजू लिए ओजन करछे, এই ভাগবত एक पल्लाते अन्न प्राण एक पल्लाते, এই ভাগবত যে पल्लाते ছিল ও ভাগবতের ভার को अन्न प्राण उठाইতে পারল না। তাই আপনি এখন চিন্তা করবে अन्न प्राण और भागवत प्राण की आलादा। अगर क्यों व्यक्ति कहे कि गाछ से की फल आलादा, তাই গাছ से फल आलादा নাই, এইভাবে অর্থাৎ গাছের ফল সার, এইভাবে অর্থাৎ যত প্রাণ 17 আছে, এই 17 প্রাণের যে 18 মহাপুরাণে ভাগবত মহাপুরাণ সার আছে পুরাণে, তাই আলাদা নাই। বলো রাধে রাধে। কেন? গাছ দ্বারাই ফল আছে। বলো রাধে রাধে। बोला तो गोपाल, ये भागवत कथा को सुने अन्य प्राणों का भी हमारा फल प्राप्त करबे। যেভাবে গাছের গোড়ায় জল দিয়ে সব পাতা পাই যায়, এইভাবে भागवत कथा सुने अन्य प्राणों की कथा का भी फल प्राप्त हो जाए। बोलो राधे राधे। ताई सौनकादि ऋषि ये भागवत की महिमा सुने सूत जी महाराज का से प्रार्थना कर से गुरुदेव आर हमार को वर्णन करो। ये अमृतमय कथा सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को बोलছে, एकदाई विशालायाम चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता तदृशु तत्र नारदम। ये सुंदर स्थान बद्रिकाश्रम, अनेक साधु संत महात्मा যেখানে অর্থাৎ দর্শন করতে যায়, তাই ওই স্থানে অর্থাৎ 4 ঋষি সনকাদি ঋষি আর তাদের সাথে তদৃশু তত্র নারদম দেখা হয়েছে নারদজির সাথে। सनकादि ऋषि नारद को देखे, नारद सनकादि ऋषि को देखे प्रणाम करे और प्रार्थना करছে सनकादि ऋषियों को, আমার আজকে দিন খুব ভালো আছে যে আপনার দর্শন পাইছি, তাই আমাদের তোমাদের যে মেঘাচ্ছে দিন মেঘ হইতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, এটা হইতেছে, এই দিন 2 दिन নাই। अर्थात भक्त जे भक्त के दर्शन ना पाए, भगवान के दर्शन ना पाए, भगवान की सेवा ना पाए, वो दिन হইলো দুর্দিন। বলো রাধে রাধে। তাই আমাদের তোমাদের অর্থাৎ दिन ভালো আছে কোন দিন, যে দিন ভগবানের নাম বেশি হয়, भगवान की कथा सुना হয়, भगवान की सेवा में मन লাগে। তাই এখানে सनकादि ऋषि नारद को बोलছে, नारद তোমার যে মুখের যে আকৃতি আছে, যে সব সময় তোমার মুখে আনন্দ থাকে, আনন্দ কি যেভাবে সমুদ্রে ঢেউ ওঠে
এভাবে তোমার মুখে অর্থাৎ আনন্দের ঢেউ ওঠে, কিন্তু তোমার মুখ तो अनेक उदास। कौन कारण से तुम्हें दुखी आछो? तबे देवर्षि नारद उत्तर दियो, अहम तुम प्रथमे यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी यथा। अर्थात हमें भगवान का नाम पढ़ते पढ़ते विचरण करते करते ताई अनेक लोगों ते तारपरे जखन पृथ्वी लोक ते आसलो और पृथ्वी लोक में पुष्कर प्रयागम काशी गोदावरी इत्यादि अनेक जगह गेছে और अनेक जगह जाए कली का प्रभाव नाना प्रकार से जीव पाप करते थे, भगवान को भूले गेलो, हिंसा छल कपट मारा मारी ताई अर्थात नाना तीर्थों में भ्रमण करे, नाना जगह ते हमें अर्थात घुरे, तारपरे गेलो श्री वृंदावन धाम। बोले वृंदावन धाम की, बोले गोपाल की। আর বৃন্দাবন ধামে যমুনা তীরে আমি যে আনন্দ লাভ করছি, কিন্তু ও আনন্দের সময় এক মা अनेक अर्थात कामना करे और दुख स्वर में हमार को डाक दिलो, भो साधु क्षणम तिष्ठम मत चिंता विनाशया। हे साधु, ए सत्यजन दया करे आपनी हमार कथा सुनो। তাই তার কাছে যখন আমি গেল তো আমি জিজ্ঞাসা করছে, হে দেবী আপনি কে? আর আপনার সামনে দুজন যে বৃদ্ধ আছে এটা কে? আরে দেবিয়া যে দাঁড়ায় আছে এটা কে? তবে আমার উত্তর দিল, হে দেবঋষি নারদ, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। अमी भक्ति देवी और हमारे दो पुत्र আছে ज्ञान वैराग्य, जे अर्थात काल योगे न जर्जरो, काल के प्रभाव के कारण हमें तार मान हमार दुई ছেলে अर्थात व्रत। আরে বাকি দেবী ইত্যাদি আছে, গঙ্গা একটা দেবী আছে যে আমার সেবা में। नारद जी अर्थात যখন জানতে পারলো আপনি ভক্তি দেবী, তাই অনেক প্রশংসা করছে। এই বৃন্দাবনস্য সংযোগাৎ পুনস্তবম তরুণী নবাৎ ধন্যম বৃন্দাবনম তেনা ভক্তি নরকতি यत्र। এই আপনি भी अनेक जगह भ्रमण করে তারপরে বৃন্দাবনের কি শক্তি আছে, বৃন্দাবন का स्पर्श। তারপরে বলছে, হে দেবঋষি নারদ, এখন আমার পুত্র আমার কিভাবে অর্থাৎ যে ঠিক হইতে পারবে। তাই দেবঋষি নারদ বেদ উচ্চারণ করছে, আকাশবাণী হয়েছে, নারদ আর কোন সৎকর্ম করো। তাই কি সৎকর্ম করবে? बोलो राधे राधे। भक्ति महारानी को सांत्वना दिए আর नारद जी तीर्थों में विचरण करते करते अनेक महात्मा इत्यादि साथे देखा करे, जैकोन उत्तर ना पाए तो बाद में चिंता कर लो कि हम ही तप करबे और भगवान स्वयं हमारे को रास्ता दिखावे। ताई आशा लिए बद्रिकाश्रम में सनकादि ऋषि साथे देखा हुई। তারপরে এখন বলছে, এখন আপনি আমার को রাস্তা দেখাও कि हमार को কি করতে হবে যাতে অর্থাৎ মা ইউনি তার ছেলে দুইটা ব্রত তার ব্রত অবস্থা দূর হয়ে যায়। সনকাদি ঋষি এই সব কিছু শুনে আর উত্তর দিল, নারদ তুমি বেদ পাঠ শোনাইছো খুব ভালো, কিন্তু বেদের সার কি আছে? वेदोपनिषदाम सारंग जाता भागवती कथा, वेदेर सार আছে भागवत। তাই তুমি তাদের ভাগবত কথা শোনাও। তো দেবঋষি নারদ দেখেন, দেবঋষি নারদ
अर्थात सनकादि ऋषियों को प्रार्थना करছে আমি যখন বেদ পাঠ শোনাই দিল তাসে নাই তো ভাগবত কি করবে। सनकादि ऋषि বলছে নারদ এই ভাগবত আর বেদ এই দুইটাই ভগবানের বাণী আর এটা আলাদা নাই। এটা কি আছে ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखात् रमत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम बहुरौ रसिका भुवि भावुका। बोलो राधे राधे, बोलो टू गोपाल, बोलो राधा रानी। তাই এটা কি আছে এইভাবে অর্থাৎ গাছ আছে গাছে সার ফল আছে এইভাবে অর্থাৎ বেদরূপী যে গাছ আছে তার পাকা हुआ फल এই ভাগবত আছে। তার गाछ नहीं तो फल नहीं, ताई वेद अर्थात विशाल गाछ के रूप में तार सारी फल भागवत আছে। ताई पिबत भागवतम रसमालय, ताई मोर और रसिका भुवि भावुका, भगवान के रसिक भक्त सब समय तामे डूबू डूबू करे हुआ है। नाना प्रकार से नाना भागवत की महिमा बोले और परीक्षित जी अर्थात नारद जी को विश्वास हो गयो ये भागवत कथाई अर्थात भक्ति के दो पुत्र ज्ञान वैराग्य का उद्धार करते पारे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। बोलो टू गोपाल, बोलो राधा रानी। आई प्रार्थना करছে এই অমৃতময়ী ভাগবত কথা আপনি শীঘ্রতে শীঘ্র শোনাও। सनकादि ऋषि बोलছে नारद ये भागवत कथा হবে अर्थात हरिद्वार में गंगा जी तटे आनंद नामक घाट। बोलो राधे राधे। তাই তুমি যাও বৃন্দাবন ওখান থেকে তাদের নিয়ে আসো। बोलो राधे राधे। তাই এখন ये भागवत कथा सनकादि ऋषि मुखे आरंभ हुआ। बोलो टू गोपाल। अनेक साधु संत ऋषि महात्मा का आगमन और सवार मुखे भगवत नाम से हुआ।